여러분 안녕하십니까? Buenos días. 여러분 얼굴이 굉장히 많이 밝아진 것 같습니다. Creo que el rostro de ustedes se ha hecho como más brillante. 여러분 제 얼굴도 많이 밝아졌죠? Mi cara también, ¿verdad? 우리 성경 요한복음 8장 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer una parte en San Juan, capítulo 8, 1절부터 11절까지 읽도록 하겠습니다. San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a leer. 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가시다가 1. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 tres. 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 4. 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 5. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 6. 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 7. 저희가 묻기를 맞이 아니하는지라. 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 8. 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 네. 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 10. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. 11. 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 11절 말씀까지 Hasta el 읽었습니다. versículo 11 hemos leído. 저는 어제 이 또 요한복음 8장을 말씀을 나누었습니다. Ayer yo hablé sobre San Juan, capítulo 8. 여러분 요한복음 8장을 이렇게 읽다가 보면 Y mientras nosotros leemos en San Juan, capítulo 8, 여러분 참 이 가늠 중에 잡힌 여자를 이 또 생각해 보게 되어집니다. y podemos pensar en la mujer adúltera. 여자가 가늠 중에 잡혀 끌려와서 Porque 정말 돌에 맞아 죽어야 되는데 esta mujer adúltera fue atrapada en el adulterio, tenía que ser muerta, apedreada, 그가 아무것도 하는 것이 없는 겁니다. pero ella no había hecho nada. 정말 간음을 하다가 현장에서 잡혀온 것밖에 없어요. Ella solo había sido atrapada en el acto mismo. 정말 그리하면 정말 뭐가 변명도 하고 뭐가 이야기도 할 법한데 Entonces ella tenía que haber tenido una excusa o tal vez algo que decirle a las personas, 정말 아무것도 하지 않고 pero ella no dijo nada, 그냥 끌려와서 서 있는데 sino que solo estaba parada, estaba de pie como la habían traído. 그 여자에게 일어나는 일을 보면 Y cuando vemos lo que le pasa a esta mujer, 너무너무 놀랍고 신기한 일이 일어나는 es 겁니다. algo muy sorprendente, muy raro. 야, 신앙은 이렇게 하는 것이구나. La vida de creencia se hace de esta manera. 야, 신앙 너무 쉽다. La vida de creencia es muy fácil. 여러분 우리가 어떤 살아가면서 여러분 어려움을 만나면 Nosotros mientras vivimos, cuando nos encontramos con una dificultad, 여러분 저는 어떤 문제를 만나면 cuando nos encontramos con algún problema, 그 어려움을 내가 해결하려고 참 많은 수고를 해보더라는 것입니다. entonces hacemos mucho esfuerzo para poder vencer esa dificultad. 어떻게 하면 이 어려움에서 벗어나 볼까? ¿Cómo puedo hacer para salir de esta dificultad? 어떻게 하면 이 문제에서 벗어나 볼까? ¿Cómo puedo hacer para salir de este problema? 우리 어려움을 당할 때에 그 어려움 당한 것보다 내가 더 거기서 벗어나려고 더 고생을 하더라는 Y 것입니다. cuando tenemos la dificultad, nosotros tratamos de salir de eso, por eso sufrimos más. 그런데 이 요한복음 8장의 간중에 잡힌 여자가 그 어려움을 당하고 있고 문제를 만나고 있는데도 En San Juan capítulo 8, acá la mujer se encontró con el problema, con la dificultad, 정말 돌에 맞아 죽어야 되는 형편이 왔는데도 y ella, aunque había llegado a la situación de morir apedreada, 그가 무엇을 하려고 하지 전혀 하는 것이 안 보이는 겁니다. pero ella no se esforzó, no se podía ver que se quería justificar. 야, 돌을 치려고 하면 돌을 맞을 그 마음에 있고 Entonces ella ya tenía el corazón preparado para ser apedreada. 분명히 어려울 것인데
Ya era difícil seguro para ella. 내가 돌에 맞으면 얼마나 아플까? Ah, si a mí me apedrean, ¿cuánto dolerá eso? 내가 이마가 깨지면 얼마나 고통스러울까? Si mi frente se rompe así, ¿cuánto dolerá? 정말 그런 걸 생각하면 거기 막 피하고 Y 싶고 cada vez que ella pensaba en eso, seguro quería como escapar. 막 살려달라고 큰 소리로 여러분 외치기도 할 Y 건데 también quería gritar que la salvaran. 여기에 가는 중에 잡힌 여자는 아무것도 그런 모습이 보이지 않는 겁니다. Pero acá esta mujer adúltera, ella no dijo nada. 야, 신앙은 이렇게 하는 거구나. Ah, la vida de creencia se hace de esta manera. 저는 제 문제가 있을 때마다 참 많은 문제를 해결해 보려고 했습니다. Yo así cada vez que tenía mis problemas, yo quería solucionarlos. 저는 제 아들의 어떤 문제가 일어나면 그 문제를 내가 해결해 보려고 Cuando 했습니다. mi hijo tenía problemas, yo quería solucionar esos problemas. 그런데 이 가늠 중에 잡혀서 끌려온 이 여자는 그런 모습이 전혀 나하고 다른 겁니다. Pero esta mujer que había sido atrapada como adúltera, ella tenía una forma muy diferente a la mía. 여러분 그러하듯 신앙은 내가 잘하고 내가 수고하고 내가 열심히 하는 것이 아니더라는 것입니다. Entonces quiere decir de que la vida de creencia no es que por mi esfuerzo, no es que por mis fuerzas, ni por mi capacidad. 그럼 신앙은 어떻게 하는 겁니까? Entonces, ¿cómo se hace la vida de creencia? 여러분 신앙은 예수님이 일하시도록 맡겨 드리는 것입니다. La vida de creencia es encomendar a Jesús para que Él sea quien haga la obra. 신앙은 여러분 예수님에게 내가 맡겨 드리는 거구나. Ah, entonces la vida de creencia es cuando yo le encomiendo a Jesús. 여러분 제가 그제도 이야기했 여러분 환자는 Entonces yo les había hablado ayer también 여러분 병원에 찾아가고 의사를 que 만나면 cuando un enfermo va al hospital a encontrarse con el médico, 내가 내 병을 위해서 무엇을 수고하고 애를 써야 되는 게 아니고 no es que yo tengo que hacer algo por mi enfermedad, esforzarme, 여러분 내가 환자인 것을 알고 sino que yo sabiendo que soy un enfermo, 여러분 그 의사에게 나를 맡기는 겁니다. voy a donde está el médico y me encomiendo a él. 의사가 수술을 해도 맡겨야 되고 Entonces si el doctor me opera, tengo que 여러분 aceptarlo. 정말 입원을 하면 입원을 하라면 정말 입원을 하고 Si me dice que tengo que hospitalizarme, entonces le hago caso, así me quedo. 여러분 정말 수술을 하자면 수술을 하고 Si me dice que tengo que operarme, así le hago caso también y así 정말 opero. 의사한테 맡기면 Si encomienda al doctor, 정말 의사가 내 병을 잘 치료를 하는데 entonces el doctor puede arreglar bien esa enfermedad. 여러분 내가 수술을 한다고 할 때 내가 가위를 준비하고 칼을 준비하고 바늘을 준비하고 한다면 얼마나 어렵겠습니까? Pero entonces si el doctor dice que hay que hacer la operación, y si yo soy quien preparo las tijeras, yo soy quien preparo todos los instrumentos para la operación, va a ser muy difícil. 여러분 성경에 보면 Si vemos en la Biblia, 하나님 앞에 은혜를 입는 사람 한 사람을 보면 cada persona que recibe la gracia en la Biblia, 하나같이 정말 어려움을 가지고 와서 자기가 무엇을 하는 게 아니고 todos han tenido la dificultad, pero ellos no han hecho algo. 정말 문제를 가지고 와서 자기가 그 문제를 해결하려고 하는 게 아니고 No es que ellos han tratado de solucionar el problema, 그냥 예수님 앞에 맡기더라고요. sino que solo estaban encomendándole a Jesús. 제가 이번에 페루에 오면서 Y yo viniendo acá a Perú, 제가 페루에 오려고 막 달려오거나 수고는 애쓰지 않았습니다. yo no vine corriendo ni tampoco me esforcé por venir hasta acá. 여러분 오기 전에 저 비행기표를 다 알아봤습니다. Yo antes de venir ya había averiguado mi tiquete del avión. 내가 미국을 와서 Voy a Estados Unidos, 페루를 와서 después a Perú, 이제 에콰도르를 가고 después voy a ir a Ecuador 또 콜롬비아를 가고 y después a Colombia 내가 한국을 y 돌아가는데 después voy a regresar a Corea. 내가 어떻게 가야지 그렇게 내가 막 수고하고 애쓰지 않았어요. Entonces no es que yo me esforzaba, ¿cómo yo tengo que ir así? 내가 그 비행기표를 정확하게 알아서 Entonces yo conociendo exactamente el tiquete del 그 avión, 비행기 시간에 나를 맞추니까 entonces yo acomodaba mi horario a ese tiquete 나는 그 시간대에 가서 내가 비행기를 타고 y por eso yo solo iba a ese tiempo 그러니까 내가 페루에 딱 도착을 하게 되어지고 y por eso podía llegar hasta Perú, 미국에 도착하게 되어지고 podía llegar hasta Estados Unidos. 너무 쉬운 겁니다. Era muy fácil. 여러분 오늘 여러분의 죄를 위하여서 Entonces hoy por sus pecados, 또 여러분 한 사람 어려움이 있고 문제가 있을 때 cuando cada persona de ustedes tiene el problema, la dificultad, 여러분이 무엇을 하려고 애를 쓰지 마십시오. no es que ustedes tienen que esforzarse para hacer algo. 여러분 애를 쓰지 않아도 Aunque ustedes no se esfuercen, 여러분 하나님 앞에 맡기고 ustedes le encomiendan a Dios. 여러분 그분의 말씀을 Y 받아들이면 si ustedes aceptan esa voz de Dios, 여러분 그 문제가 다 해결되어져 버립니다. esos problemas son solucionados. 여러분 그게 신앙입니다. Eso es la vida de creencia. 여러분 너무 쉽죠? Es muy fácil, ¿verdad?
여러분 죄는 여러분이 씻고 El pecado ustedes lo hacen, 여러분 죄를 씻는 것은 여러분에게 있고 나에게 있는 게 아니고 pero el limpiar el pecado no está en ustedes, tampoco está en 여러분 ti, 정말 하나님이 일을 하셔야 되는 sino 것처럼 que Dios es quien tiene que trabajar. 이 가늠중에 잡힌 여자가 꼭 그렇다는 마음이 들어지는 Así 겁니다. también esta mujer adúltera, a mí me pareció 정말 que era 가늠중에 잡힌 igual. 여자가 무엇을 했습니까? Esta mujer adúltera no hizo algo. 정말 그가 잡혀와서 Ella cuando fue atrapada, 모세의 법에는 이런 여자를 돌로 치라 명하였거니와 decía que en la ley dice que este tipo de mujeres tienen que morir apedreadas. 여러분 그때부터 그 여자가 모든 사람이 돌을 들고 있는 거예요. Entonces desde ese momento todas las personas tenían piedras para 아, 이 tirarle a 여자가 ella. 내가 진짜 잘못해서 여러분 정말 간음을 했습니다. Ah, esta mujer hizo algo malo y ella ha adulterado. 저 한 번만 용서해 주십시오. Ah, por favor, perdone. 정말 그렇게 해서 한 사람 한 사람에 가서 여러분 용서를 구한 게 Y 아니고 por eso no es que cada persona sí iba y le pedía las disculpas, 그 여자는 그냥 그대로 자기를 그냥 그대로 놔두었습니다. sino que esta mujer dejó así exactamente esa situación. 그러니까 예수님이 그 여자를 보고 Entonces por eso cuando Jesús vio a la mujer, 예수님이 그 돌을 들고 잡은 서기관 바리새인들을 보고 Jesús fue quien vio a los fariseos y a los escribas. 예수님이 일을 하시더라고요. Jesús fue quien trabajó. 예수님이 일을 하니까 너무너무 잘하는 겁니다. Entonces como Jesús era quien trabajaba, estaba haciéndolo muy bien. 저는 건강히 계속 여러분들 앞에 창세기 1장을 이야기해주고 있습니다. Yo les estaba hablando a ustedes sobre Génesis capítulo 여러분 1. 창세기 1장에 하나님이 태초에 천지를 창조하실 때에 Entonces Jesús cuando hizo la creación del mundo, 여러분 땅이 하고 하나님 말씀하셨는데 entonces Dios habló sobre la tierra. 여러분 그 땅은 혼돈하고 공하고 흑암이 깊음위에 있었습니다. Dice que esa tierra estaba en desorden y en tinieblas. 여러분 그 땅이 무엇을 하지는 않더라고요. Entonces esa 그러니까. tierra no fue que hizo algo, 여러분 그 혼돈된 땅, sino que esa tierra que estaba 그 desordenada, 공허한 땅, esa tierra que estaba vacía, 그 흑암이 깊음위한 땅 esa tierra que estaba en oscuridad, 정말 아무 짝이 없는 쓸모없는 땅인데 era tierra que no funcionaba para nada. 하나님이 그 땅에 일을 하시고자 하니까 Pero como Dios quería trabajar en ese lugar, 그 땅이 너무 아름답게 변하고 entonces esa tierra se cambiaba muy hermosamente. 마지막에 하나님이 보시기에 좋은 땅으로 다 창조가 되어지는 Y 겁니다. por eso se empezó a cambiar a una tierra hermosa de la que Dios podía trabajar. 여러분 창세기 1장에 하나님은 그 땅에다가 Entonces acá en Génesis dice que Dios en esa tierra, 여러분 뭐라고 말씀하십니까? Dios que dijo, 땅은 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 씨 가진 열매 맺는 과목을 내라. dice que la tierra tenga frutos, tenga todo tipo de árboles, todo que dé vida. 여러분 하나님은 그 땅에다가 그 말씀을 하시고 Dios habló a esta tierra. 땅이 어떤 씨 맺는 과목을 내고 채소를 내는 조건을 갖추는 게 아니라 Y no es que esta tierra tenía como la manera de dar del fruto, 그 땅은 아무 조건을 갖추지도 않았는데도 sino que aunque esta tierra no tenía ninguna manera de hacerlo, 그 말씀이 땅에 심어지면서 cuando llegó la palabra a esta tierra, 땅에서 싹이 나고 de esta tierra empezó a salir las raíces, 땅에서 꽃이 피고 de esta tierra empezó a salir las flores, 땅에서 열매를 맺는 y de 것입니다. esta tierra empezó a salir los frutos. 이 땅이 누굴까? Ah, entonces, ¿qué será esta tierra? 그 땅이 바로 나더라는 것입니다. Esa tierra soy yo. 하나님이 이 땅인 나에게다가 Entonces Dios me decía que a esta tierra, así como yo, 하나님이 죄 사함 받았다 그러니까 내 죄가 사해지는 겁니다. Dios decía que recibo el perdón del pecado y de mi pecado era perdonado. 하나님이 그 땅에 정말 씨 맞는 감옥을 내려고 할 때 그대로 되어지는 것처럼 Entonces, así como el Señor cuando decía que se crecieran las plantas, así sucedía. 하나님이 내다가 네 몸에다 병이 나왔다고 하면 그 말씀이 들어와서 내 병을 낫게 하는 겁니다. Por eso el Señor cuando me decía a mí que me sanaba de la enfermedad, esa enfermedad era curada. 땅이 무엇을 할 게 아무것도 없는 거예요. No era que la tierra había hecho nada, no podía hacer nada. 하나님이 땅에다가 너 어렵다 하니까 내가 어려워지는 겁니다. Pero Dios le decía a la tierra, tú eres limpio, entonces yo era limpio. 땅이 그 말씀을 받아들이는 것처럼 Así como esa tierra que recibía esa palabra de Dios. 하나님이 내 말씀 안에 들어오기만 하면 Cuando la palabra de Dios entraba en mi corazón, 하나님의 그 말씀대로 조건이 다 갖추어지고 así como esa palabra, todas las situaciones sucedían dependiendo de esa palabra 그대로 이루어지는 겁니다. y se cumplía de esa manera. 여러분 놀랍죠? Es algo sorprendente, ¿verdad? 여러분 놀랍지 않습니까? ¿No? ¿A ustedes no les parece sorprendente?
여러분에게 기대 걸 필요가 없고 Entonces ya no hay más necesidad de esperar en ustedes. 여러분 내가 무엇을 할 필요가 전혀 없더라고요. Ya no hay más necesidad de qué es lo que yo tengo que hacer. 여러분 여자와 남자가 결혼을 해요. Un hombre y una mujer se casan. 여러분 여자가 예뻐야 여러분 자식을 낳을 수 있습니까? Solo las mujeres que son bonitas pueden tener hijos. 여자가 음식을 정말 좋은 것만 먹어야 아기를 낳을 수 Solo 있습니까? la mujer tiene que comer buenos alimentos para tener hijos. 여러분 여자가 정말 좋은 옷을 입고 좋은 집에 거해야 자식을 잘 낳을 수 La 있습니까? mujer solo tiene que estar en una buena casa, tiene que tener así buenas cosas para poder tener hijos. 여러분 아니지요. No es así. 여러분 여자가 아기를 낳을 수 있는 조건은 La mujer para poder tener el hijo, la única condición que necesita, 여러분 얼굴이 못나도 괜찮고 no importa que sea fea, 여러분 학벌이 못나도 괜찮고 no importa que su estudio no sea bueno, 여러분 가진 것이 없어도 no 괜찮아요. importa que no tengan las cosas, 정말 남자의 씨가 여자의 남자의 착상이 되어지면 pero cuando tiene la semilla del hombre en el cuerpo de la mujer, 여러분 여자는 정말 잠을 자도 아기가 거기에서 생기고 entonces la mujer aunque esté durmiendo, ese bebé va a seguir creciendo. 여러분 정말 땀을 흘려도 아기가 생기고 Y aunque esté sudando, también ese bebé va a estar creciendo. 여러분 잠을 자도 아기가 생기는 것처럼 Así como aunque esté durmiendo, ese bebé sigue creciendo. 여러분의 마음속에 하나님의 말씀이 임하면 También en el corazón de ustedes, cuando está la palabra de Dios, 여러분 살인수라도 그 속에 주님이 역사를 합니다. así sea un asesino, Dios puede trabajar en el corazón de esa persona. 그래서 신앙은 너무 쉬운 거예요. Entonces por eso la vida de creencia es muy fácil. 여러분 노아 시대 때에 Cuando era la época de Noé, 왜 많은 사람들이 멸망을 당하고 저주를 받았는지 아십니까? ¿saben por qué muchas personas habían sido llevadas a juicio? ¿Por qué habían sufrido? 여러분 노아 홍수 때 왜 많은 사람들이 저주를 받는지 아십니까? ¿Saben por qué en la época de Noé muchas personas recibieron la 그 maldición? 노아 홍수 때 저주를 받고 멸망을 받으면 정말 어떤 악을 행하기 때문에 그렇습니까? Entonces es porque ellos cometieron algún pecado antes del diluvio. 여러분 정말 그들이 도둑질을 하는 악을 행했습니까? Es porque ellos habían robado. 여러분 정말 거기에 정말 간음을 했기 때문에 그들이 저주를 받았습니까? ¿O es porque ellos habían adulterado? 여러분 그들이 정말 살인을 했기 때문에 노아 홍수에 저주를 받았습니까? ¿O es porque ellos habían hecho algún asesinato o algo así? 여러분 그거 아닙니다. No, no es eso. 저도 그 창세기 6장을 읽으면서 Yo también leyendo en Génesis 6, 왜 이 노아 홍수 때 많은 사람이 죽고 멸망을 당했는가를 저는 찾아보았어요. yo así estaba buscando por qué en la época de Noé tantas personas tuvieron que morir y sufrir. 여러분 창세기 6장 1절부터 쭉 읽어 내려가다 보면 Cuando uno lee en Génesis 6, desde el versículo 1 así va bajando, 여러분 창세기 6장에 정말 도둑질을 하거나 그 노아 시대 때 정말 간음을 했다거나 여러분 살인을 했다거나 그런 장면이 전혀 나타나지 않습니다. en la Biblia no aparece en ningún versículo que porque asesinaron, que porque robaron o porque adulteraron. 근데 하나님이 다 썰어버리더라고요. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios hizo desaparecer todo. 하나님은 그게 정말 어떤 죄를 범치도 안 했는데 그 생각과 계획을 항상 악하다고 하면서 Dios, sin ni siquiera decir como por una razón, sino que decía que todos sus pensamientos son malos. 다 썰어버리는 거예요. Él así hizo desaparecer todo. 저는 처음에 그것이 정말 이해가 되어지지 않았어요. Entonces yo al principio no podía entender eso. 그 창세기 6장 1절을 보면 Cuando yo veía en Génesis 6:1, 땅 위에 사람이 번성하기 시작할 때에 dice que cuando estaban los hombres en la tierra, 여러분 창세기 6장 1절이 그렇게 시작이 되어져요. entonces en Génesis 6:1 así comienza la palabra. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 Dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas 그들의 보기에 좋은 대로 아내를 삼았더라. y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. 창세기 6장 1절이 그렇게 기록되어져 있단 En 말입니다. Génesis 1 está escrito de esa manera. 여러분 번성했다. Entonces que estaban multiplicándose. 여러분 아름다운 것이 어떻게 여러분 죄가 됩니까? Lo que es así tan hermoso, ¿por qué se convierte en pecado? 그들의 보기에 좋은 것이 어떻게 정말 악한 것이 됩니까? Porque para lo que ellos era bueno, ¿por qué se convierte en algo malo? 여러분 그러다가 그들이 결혼을 해서 세월이 지난 후에 그 이세들이 태어나고 있습니다. Y por eso ellos se casaron y ellos tuvieron hijos. 장부가 나오고 네피림 결혼을 해서 네피림이 나왔어요. 장부. Ellos se casaron así, tuvieron y nacieron los gigantes. 우리 통역하는 자매님은 남자가 아니라서 장부가 뭔지 몰라요. Ella no es hombre, por eso no sabe exactamente.
여러분 장부가 나고 그 다음에 용사가 태어났어요. Nacieron los gigantes en ese momento 그 다음에 고대에 그런 사람들 다 유명한 사람이 되었다 했습니다. y después los valientes dice que eran varones de renombre. 여러분 용사인데 뭐가 그게 악입니까? Entonces, si son así de renombre, ¿por qué eso es malo? 여러분 유명한 사람이 되었는데 왜 악합니까? ¿Por qué si eran personas así famosos, por qué era algo malo? 여러분 이거는 인간의 상식으로는 전혀 이해가 안 되는 겁니다. Esto por la teoría humana, esto es algo que no es coherente. 여러분 그런데 하나님은 사람의 죄악이 세상의 간영함과 그 생각과 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Pero dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y de todos designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 하나님은 호흡 있는 것과 생명 기능을 다 썰어버리겠다고 하나님이 심판을 하시더라는 겁니다. Dios hizo el juicio de que todo lo que respirara, todo lo que estaba vivo iba a ser muerto, iba a desaparecer. 저는 그게 왜 심판을 당하고 왜 썰어버린다는지 저는 이해가 되어지지 Y yo 않았습니다. no podía entender por qué tiene que recibir el juicio, por qué tiene que ser acabado. 그래서 성경을 읽다가 찾았습니다. Entonces yo mientras leía la Biblia yo encontré, 여러분 그 창세기 6장에 한번 보십시오. vamos a, miren en Génesis capítulo 6, 여러분 거기에 살인이 있는지 도둑질이 있는지 간음이 있는지 깡패가 있는지 아무것도 없어요. ahí en esa parte de la Biblia no aparece ninguna palabra sobre el asesinato, sobre el robo, sobre alguna mala obra. 그러다가 성경 제가 사무엘 상을 읽었어요. Y después yo estaba leyendo en primera de Samuel. 여러분 이스라엘 왕이었을 때 백성들이 왕을 세워달라고 사무엘 앞에 나갑니다. Y entonces el pueblo de Israel, como no tenía rey, ellos salieron delante de Samuel para que les 그래서 estableciera 사람 un rey. 중에 가장 뛰어난 사울을 하나님 앞에 세웠습니다. Entonces por eso establecieron a Saúl, que era el más sobresaliente de todos. 정말 사울은 사람에게 준수하였고 Entonces Saúl era un hombre muy valiente, 그런 용모가 뛰어났습니다. también era muy sobresaliente. 그런 사람을 하나님이 사무엘을 통해 기름을 부어서 왕을 삼았어요. A ese tipo de personas Dios le echó así el aceite y lo estableció como rey. 그래 왕이 되고 나면 하나님이 사무엘을 통해서 너는 아말렉을 진멸하라고 이야기했습니다. Entonces por eso Dios le dijo al rey Saúl, tienes que ir y dominar a Amalek. 그래서 사울이 그 이야기를 듣고 아말렉을 향하여 이제 군사들하고 같이 갔습니다. Entonces por eso Saúl se fue con su ejército. 하나님이 분명히 사무엘 통해서 그 아말렉을 진멸할 때 남녀 노소 어린 아이까지 다 진멸하라고 했습니다. Dios le había dicho por medio de Samuel a Saúl de que tenía que destruir a todas las personas, sea hombres, mujeres o hasta bebés del pueblo de Amalek. 사무엘이 진멸을 하려고 가는데 Entonces Saúl se fue para destruir. 그 사울의 눈에 사울의 생각에 정말 살지고 기름진 것이 보여지는 겁니다. Pero en los ojos de Saúl, en el pensamiento de Saúl empezó a ver cosas buenas. 그때 그 좋은 것을 사울이 남겨두었어요. Y por eso Saúl él quería dejar eso que era bueno. 그것도 자기를 먹으려고 하나님 앞에 제사를 드리려고 남겨두었어요. Y él así quería también ofrendar eso y dejarlo para sí mismo. 하나님이 그걸 사무엘 통해서 아시고는 Entonces Dios, sabiendo esto por medio de Samuel, 그 사울을 버려버리더라고요. así Dios desechó a ese Saúl. 너는 여호와의 말씀을 청종치 아니했다는 그 하나 때문에 Dios le decía, tú no has obedecido mi voz. 여러분 사울을 왕을 세워놓고도 왕을 버려버리더라는 것이죠. Entonces por eso Dios, habiéndolo establecido a él como rey, pero aún así lo desechó. 왜 사울이 버림을 당한지를 저는 보았어요. Entonces yo pude ver por qué Saúl había sido desechado. 사울이 간음을 했습니까? Saúl él adulteró. 사울이 도둑질을 했습니까? Saúl hizo algún robo. 사울이 싸움을 했습니까? Saúl hizo alguna pelea. 뭐 했죠? ¿Él qué hizo? 하나님이 보시는 사울의 악은 뭐였습니까? ¿Cuál era la maldad según Dios de Saúl? 하나님의 말씀을 거부한 거였습니다. Era el haber menospreciado la palabra de Dios. 여러분 이해됩니까? ¿Sí entienden?
하나님의 말씀을 거부했다 이 말은 하나님을 무시했다는 거예요. Entonces, el decir de que ha menospreciado esa palabra de Dios quiere decir de que está menospreciando a Dios. 하나님을 업신여겼다는 것입니다. Quiere decir de que ha sentido a Dios como innecesario. 그 말은 como 다시 poco. 말해서 자기 생각을 더 옳게 여겼다는 거예요. Quiere decir de que él sentía mucho mejor su pensamiento, mucho más grande su propio pensamiento. 하나님보다도 자기가 더 옳다고 믿었다는 것입니다. Se consideraba mucho mejor se considera que tenía más razón que Dios. 하나님은 그걸 가장 큰 악으로 생각을 하시더라고요. Para Dios eso era el peor pecado. 그러면서 내가 이 창세기 6장에 Por eso en Génesis capítulo 6 노아 시대 때 많은 사람이 정말 하나님 앞에 죽임을 당한 이유를 알게 되어졌어요. Así pude conocer la razón por la que en la época de Moisés muchas personas fueron muertas. 그 노아 홍수 때 많은 사람이 멸망당한 이유를 알게 되었더라는 Y 것입니다. así podía conocer por qué en ese momento todos tuvieron que ser destruidos. 정말 그들이 어떤 죄를 지어서가 아니라 No es porque ellos hayan cometido algún pecado, 하나님의 말씀을 거부했구나. sino que porque ellos han menospreciado la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 정말 업신여겼구나. Ellos han considerado la palabra de Dios como innecesaria. 아, 내가 용사인데. Ah, pero yo soy valiente. 아, 내가 장군데. Ah, pero yo soy gigante. 아, 내가 유명한 Ah, 사람인데. yo soy una persona famosa. 아, 내가 아름다운데. Ah, yo soy hermoso. 나는 멸망을 안 당해. Ah, no, yo no voy a ser destruido. 이 좋은 날 누가 비가 와서 이 아름다움을 멸하겠어. En este clima tan hermoso, ¿por qué dice que va a llover? ¿Quién dice que va a destruir? 하나님이 뭐 유명한 사람들을 썰어버리겠어. Ah, Dios, ¿por qué va a querer destruir a personas así valientes? 다 자기를 믿더라고요. Todos estaban creyendo en sí mismos. 여러분 정말 사람들이 예쁜 사람들은 Y las personas que son lindos de aspecto 예쁜 자기를 믿어요. creen en su físico que es lindo. 참 미련하더라고요. Son personas muy insensatas. 저도 운동을 좀 했거든요. Yo antes hacía ejercicio 저는 운동을 할 때마다 사람들은 운동하는 게 딱 보여요. y yo cada vez que hacía ejercicio sí yo podía ver a las personas cómo hacían. 여러분 그럴 때마다 나는 참 잘한다고 믿어요. Entonces por eso así yo creía, ah, yo hago muy bien. 저 달리기를 잘했어요. Yo corría muy bien. 저는 배구도 잘했어요. Y también yo jugaba bien con la béisbol, 저는 중학교 때 씨름 선수로 전국 체전까지도 con el 나갔어요. voleibol, así yo podía jugar bien, hasta salí como representante de jugador. 그러니까 저는 저 허리 힘이 아주 좋다고 생각했어요. Entonces por eso yo pensaba muy bien que yo tenía mucha fuerza así en mi cintura, que era muy buena mi fuerza. 40이 넘을 때까지 저는 허리 힘이 진짜 좋다고 생각했어요. Y yo hasta pasar los 40 años, yo pensé que yo tenía un buen físico, un buen cuerpo para hacer ejercicio. 제가 웬만하면 땅에서 누가 땅에 다 들어올립니다. Entonces yo así, mayormente, aunque estaba acostada en el piso así, yo podía subir las cosas. 저의 큰형님도 굉장히 큰 장사예요. Y mi hermano mayor también es igual. 제가 그 큰형님을 딱 넘겨요. Entonces yo así podía agarrar a mi hermano mayor y así como voltearlo. 저는 형님이면 너무 저보다 덩치도 큰데 Aunque él es mucho más grande que yo, su cuerpo, 저는 형님 딱 잡으면 허리로 딱 넘겨요. pero yo puedo agarrar así su cintura y le puedo dar la vuelta. 그래 이제 어느 날 제가 사역자가 되고 나서 Pero así después de convertirme en ministro, 제 허리 믿는 마음을 다 뽑아버리는 거예요. así pude quitar toda esa como creencia que yo creía sobre la fuerza que tenía en mi cintura, así en mi 한번은 cuerpo. 동대구 우리 저 대한민국 그 동대구 예배당을 지을 때 En la iglesia de Corea, en la ciudad de Daegu, cuando se estaba haciendo el salón de culto, 제가 이제 전도사로서 거기에 동대구에서 이제 이 일을 하면서 y yo trabajando como evangelista así en esa ciudad, 점심을 먹고 나오는데 거기에 요거만한 어떤 세면이 딱 걸쳐져 있었습니다. entonces habíamos almorzado así, había como de este tamaño cemento. 그 돌 깨는 그 해머를 가지고 살짝 나오면 밥 먹고 나오다 그냥 이렇게 Entonces yo después de comer así agarré con esa martillo que es para romper, entonces yo así le pegué un poco. 여러분 어떤 일이 일어난지 압니까? ¿Y saben qué pasó? 그 자리에 주저앉았어요. Así me tuve que sentar en ese momento. Y no podía levantarme, 꼼짝을 못했어요. no podía ni moverme. 제가 아무리 이해가 안 되는 거예요. Por más de que yo pensaba, yo no podía entender. 그냥 해머 가지고 옆에 이끌려. Yo solo lo único que había hecho era pegarle así con... Y no es que yo le había pegado así con todas mis fuerzas con el martillo,
sino que yo solo le pegué así un poquito, pero me tuve que sentar y no podía levantarme. Y por eso tuve que acostarme también. Entonces las personas que pasaban me miraban, 아, 왜 그러냐고. ay, ¿qué le pasa? 말도 못 하겠는 거야. Entonces yo no podía ni hablar. 나 지금 아프다고. Ay, yo ahora me duele, 아프다고. acá me duele. 장년들이 7이 저를 메고 갔어요. Entonces así 7 hermanos tuvieron que ayudarme, me llevaron. 그래 정형외과로 메고 갔는데 Y así me llevaron a especialista. 엑스레이 찍어본 게 아무 문제가 없어요. Y cuando me hicieron las pruebas de rayo X no salió ningún problema. 그 입만 쫙 벌리고 있었어요. Y solo tenía así la boca abierta. 그래서 이리 주물고 저리 주물고 Y por eso así me hacían así masajes por un lado, por el otro. 꼼짝하지를 못하는 겁니다. Pero yo no podía hacer nada. 그래 누워서 가만히 있는 Por 거예요. eso yo estaba así acostado, estaba tranquilo. 그때 하나님 나에게 가르쳐 주시고 En ese momento Dios me enseñó 내가 뭔가 하면 할 수 있는 내 마음을 하나하나 뽑아버리더라고요. que así Él me sacaba uno por uno ese corazón de que yo puedo hacer algo. 내 허리에 힘 있다는 그걸 다 뽑아버리는 거예요. Me sacó ese corazón de que yo tengo la fuerza. 여러분 정말 화장실에 앉아서 화장하는 게 얼마나 은혜인지 압니까? Ustedes saben ir al baño y poder hacer el cuerpo, eso es una gran gracia. 여러분 허리가 아프니까 소변도 못 하는 거예요. Porque me dolía tanto la cintura que ni siquiera podía ir al baño. 여러분 변도 못 보더라고요. No podía hacer mis necesidades. 그냥 가만히 있었어요. Solo tenía que estar así quieto. 여러분 병원에 가도 아무 이상이 없는 겁니다. Y aunque iba al hospital tampoco no había ningún como solución. 제가 한 달 동안 고생을 하다가 Entonces durante un mes así yo sufrí. 많은 분들이 막 진해가 좋다고 해서 그 진해를 100마리 가서 삶아서 먹여주더라고요. Y así me dijeron de que eran buenos como unos peces y por eso yo comí eso. 그걸 먹어도 안 되어졌습니다. Entonces yo, aunque yo comía eso, igual no 침을 맞아도 안 funcionaba. 되는 겁니다. También aunque me ponían como acupuntura, tampoco no funcionaba. 고린도전서 1장 말씀을 대하면서 Entonces yo viendo la palabra en Primera de Corintios 내 마음에 말씀이 들어오면서 일어나 버렸어요. y entrando la palabra en mi corazón, yo pude levantarme. 여러분 그 말씀이 너희는 육체로 나서 정말 육체가 하나님께 있고 Dice que sus cuerpos están en Dios. 여러분 그 말씀이 내 마음에 들어오면서 내가 금방 일어서 버렸어요. Y yo viendo esa palabra, yo pude levantarme rápidamente. 너무 신기한 겁니다. Y por eso era muy asombroso. 제가 제 스스로 내 몸에 힘이 있다고 할 때마다 Yo cada vez que pensaba que yo tenía la fuerza en mi cuerpo, 하나님이 나에게 3번이나 허리를 문제를 삼았습니다. Dios hizo que 3 veces tenga el problema de mi cuerpo en la cintura. 그때마다 말씀을 주시면서 Yo por eso cada vez Dios me daba la palabra 내 마음에 말씀이 들어오면서 일어서는 y 거예요. cada vez que entraba la palabra yo podía volver a levantarme. 지금은 저 허리를 안 믿어요. Ahora yo ya no creo más en la fuerza que yo tengo en mi cintura. 제가 그러고 나니부터 제 얼굴 보면 많이 Y 늙었더라고요. yo después de eso cuando me veía hacia el espejo me veía que estaba muy viejo. 저는 뭔가 때로 한 번만 쫙 잡아가지고 어깨를 딱 넘기면 넘기겠다는 그런 마음에 자신이 막 찼었어요. Entonces así cuando yo antes estaba seguro de que yo podía así levantar cualquier cosa al hombro, yo podía alzarlo bien. 하나님이 내 허리를 믿는 걸 참 불편해 하시는구나. Ah, pero Dios se siente incómodo así de que yo crea tanto en mi fuerza. 이제 그때부터 제 허리가 괜찮은 겁니다. Entonces por eso ya desde ese momento mi cintura ya está mejor. 저는 한 번은 성경 가방을 들다가 주저앉아 버렸고요. Yo una vez así levantando mi maleta de la Biblia, así tuve que sentarme. 한 번은 나서로 풀베다가 주저앉아 버렸고요. Y 나서로 풀베다가 también mientras estaba como el pasto, mientras estaba quitando el pasto, también tuve que sentarme. 여러분 무슨 큰 일을 하다가 허리를 다친 게 아니고 Y no es que hice algo grande para que se me dañe la cintura, 하나님이 우리를 살짝 건드리면 sino que Dios cuando así poco a poco nos molesta, nos indicaba, 진짜 인간은 약하더라고요. de verdad el humano es muy débil. 누가 강하다는 생각을 집어넣습니까? ¿Quién le ha metido en el corazón de que es fuerte? 누가 아름다운 생각을 ¿Quién le 집어넣습니까? ha metido de que es hermoso? 누가 유명하다는 생각을 ¿Quién le ha 집어넣습니까? metido de que es famoso? 그거 다 사단이 그리 속이는 거예요. Eso es solo Satanás que está engañando a las personas. 제가 하나 더 이야기해 볼까요? Otro les voy a comentar. 여러분 제가 한 번은 한 5년 전에 남미에 오게 되었습니다. Yo hace 5 años así pude venir
그때 이제 세계 월드 캠프를 하는데 Acá en Sudamérica en ese momento se hizo el campamento mundial. 그때 한국의 구정이었습니다. 구정설. En ese momento en Corea era como la época de la fiesta de primavera. 또 그날은 주일이었습니다. Y ese era un domingo. 이제 박 목사님하고 한국의 국회의원들하고 이 남미 월드 캠프에 오는데 Entonces el pastor Pa había venido al campamento de acá de Sudamérica con varias personas. 제가 논산에 있을 때 논산에서 인천공항까지 3시간 반만 하면 도착을 해요. Y de la ciudad de donde yo estaba en Onsan hasta el aeropuerto donde está en Incheon eran por lo menos 3 horas de viaje. 약 5시간의 여유를 두고 이제 공항을 출발했는데 Entonces así dejando como 5 horas más o menos de tiempo, así yo fui al aeropuerto. 출발한 지 1시간이 딱 되고 나서 차가 정체가 되는 겁니다. 고속도로에. Pero ya había pasado solo 1 hora de haber salido de la casa y el carro tuvo fallas. 여러분 그 평소에 그 고속도로 정안에서 천안까지 7분 8분만 하면 주파하던 그 거리인데 Era una distancia en la que 7, 8 minutos ya podía pasar toda esa autopista, 1시간 반이 되어져도 빠져나가지를 않는 겁니다. pero había pasado 1 hora y media y no podía salir de ahí. 제가 전화를 걸어서 제안했는데 여보 네, 차가 벌써. 너무 많이 밀려서 기도 좀 해줘. Entonces yo llamé a mi esposa y le dije, mi amor, ahora hay mucho tráfico, muchos carros, por favor, ora por mí. 알았습니다. Sí, está bien. 그러다가 이제 간신히 빠져나왔어요. Entonces así pude salir de ahí. 그래서 한 3km 정도 진행을 하다가 Y así pasaron como 3 kilómetros. 또 고속도로가 막히는 겁니다. Y otra vez la autopista se empezó a llenar, se empezó 이제 a 내가 출발할 때 congestionar. 당초 계획을 다 수정하게 Entonces 되어졌어요. por eso ahora ya tenía que cambiar todos los planes. 그래서 이제 다른 길로 가면서 Entonces por eso yendo hacia otro camino, 도저히 이렇게 하다가 공항에 가서 비행기를 못 탈 것 같은 거예요. me parecía que si yo iba así no iba a poder llegar al aeropuerto. 그래서 이제 고속도로가 있는데 그 옆에 갓길이 있어요. Y por eso estaba la autopista y al lado había como un camino pequeño. 그 갓길로 가면 불법입니다. Si uno va por ese camino, eso es ilegal. 그래서 내가 이제 빨리 가야 되기 때문에 Pero como yo tenía que irme rápido, 여러분 비행기를 타는 비행기 시간을 맞춰야 되잖아요. uno para subirse al avión tiene que ir con el tiempo exacto para subirse al avión. 그래서 갓길로 막 운전을 하고 가는데 Entonces yo me fui en ese camino así pequeño 경찰차가 와서 쌩쌩쌩 딱 잡는 겁니다. y viene así el carro de los policías, así me para. 경찰이 제 차에 딱 세우더만은 Y el policía así paró mi carro 여러분 죄송합니다. 왜 불법을 했습니다. y me dijo, señor, disculpe, pero usted ahora está haciendo algo ilegal. 면허증을 내십시오. Por favor, deme su tarjeta de conducción. 그래서 제 사정을 쭉 이야기를 했습니다. Entonces yo le expliqué mi situación. 여러분 그러니까 안 된다는 거라요. Me decía, no, pero no importa. 아 일찍 나오지. Me dijo, entonces hubiera salido temprano. 그 나도 일찍 나왔다. Yo le dije, sí, yo salí temprano. 그 어떡하냐. ¿Y qué hago? 지금 공항에는 국회의원이나 높은 분들이 기다리고 있는데 Porque ahora en el aeropuerto están esperando así los ministros y varias personas importantes. 나 좀 한번 도와달라. Por favor, ayúdeme. 안 된다는 거예요. Me decía que no. 그 내가 목사다. Ay, yo le dije, yo soy pastor. 내가 목사인데 불법을 하겠냐. Yo soy pastor, pero ¿usted cree que yo voy a incumplir la ley? 얼마나 급해서 하겠냐. ¿Será porque de verdad estaba muy afanado? 안 된다는 겁니다. Me decía que no. 그래 범칙금 7만 원을 끊고 Entonces por eso me dio como de multa 70,000 wones 벌점 15점을 주더라고요. y luego me daba como 15 así puntos de fallas. 그 내가 그래도 빨리 가야 된다. Pero aún así yo tengo que irme rápido. 그 범칙금 통지서에 요렇게 내가 빨리 가야 된다는 거 하나 좀 적어달라. Entonces yo le dije, por favor, escríbame ahí que yo tengo que irme rápido. 안 된다 그러더라고요. Me decía que no. 그래 또 이제 막 달려갔어요. Entonces así otra vez yo fui. 또 갓길로 갔어요. Y otra vez yo fui por un camino, por un atajo. 또 경찰이 잡는 Y 겁니다. otra vez la policía vino y me atrapó. 당신 교통법규를 위반했습니다. Señor, usted ahora está incumpliendo la ley. 아, 내가 웃으면서 죄송합니다. Y entonces yo así le mostraba, ay, perdón, discúlpeme. 내 형편이 너무 어렵습니다. De verdad, ahora yo tengo una situación difícil. 그 아까 저 앞에 있는 경찰한테 내리 범칙금을 받았습니다. Así yo ya he recibido así esta nota de advertencia del policía hace rato. 내가 갓길로 안 갈 테니까 정말 봐달라 하니까 Yo no 봐주더라고요. voy a ir por ese camino más, así que por favor ayúdeme. Y así él me perdonó esa falla. 도저히 시간 내에 못 들어가겠는 거라. Entonces yo decía que no iba a poder entrar en ese tiempo. 또 갓길로 갔습니다. Y otra vez fui por otro camino, otro atajo. 세 번째 경찰한테 Y 잡혔어요. ya el tercer policía me agarró. 아, 경찰 그날따라 왜 경찰이 싫은지. Ay, yo no sé ese día por qué odiaba tanto a los policías.
또 면허증 내놓으라 그런 Y 거예요. otra vez me decía, muéstrame su tarjeta de 아, 나 conducción. 지금 급해. Ah, yo ahora tengo mucho afán. 차 안에 막 박수 목사님 전화가 몇 번이나 왔어요. Así varias veces el pastor Par me llamaba, 국회의원들한테 전화 몇 번 왔고 varias veces me llamaban los ministros 제가 전화 안 받아버렸어요. y yo no contestaba el teléfono. 누가 뭐 빨리 가기 싫어 안 가나? Porque es que yo no quiero irme rápido, por eso no voy. 그래 막 경찰이 자꾸 면허증 내놓으라 그런 거예요. Entonces los policías me decían que mostrara mi tarjeta. 그만 면허증 주고 막 달려가버려고 했었어요. Entonces yo así quería entregarle mis tarjetas e irme rápido. 그래 내놔라. Muéstreme. 지금 바로 전화가 자꾸 온다. Ay, mire, me están llamando. 좀 봐줘. Por favor, ayúdeme. 나 목사야. Yo soy pastor. 나 착한 사람이야. Yo soy una persona 나 buena. 절대 불법 안 Yo 해. nunca voy a cumplir la ley. 내가 바로 불법하게 생겼는지. Mire, a ver, ¿usted no cree que yo parezco así que cumplo bien la ley? 경찰이 안 믿어주더라고. Pero el policía no me creía. 아무리 사정을 하고 Y por más de que yo le pedía, 비행기 시간에 이제 1시간 반밖에 안 남았는데 ya solo quedaba 1 hora y media para que despegara el avión. 목사님도 전화 오고 국회의원도 전화 Y 오는데 el pastor así me llamaban los ministros. 이제 생각 안에는 난리 난 거예요. Y ya así yo pensaba en mi corazón, ay, ya ahora va a haber un escándalo grande. 어떻게 했는지 알아요? ¿Saben qué hice? 이제 다 써먹었어요. 내 Ya, 방법을. ahora yo ya había utilizado toda mi manera. 길이 없는 거예요. Ya no había más camino. 고마 그때 제가 나 몰라 하고 울어버렸어요. Entonces yo le dije, ay, no sé, y me puse a llorar. 경찰이 깜짝 놀라는 거예요. Entonces el policía se asustó. 닭똥같이 막 눈물이 퉁퉁 흐르면서 나 몰라 이제. Y así yo lloraba, las lágrimas tan grandes, y yo no sé, así yo lloraba. 경찰 왜 그러십니까? Entonces el policía se asustó, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Así me decía. 몰라. Ay, no sé. 차에 있는 경찰까지 내려가서 아이고 빨리 가십시오. 빨리 가십시오. Entonces el policía que estaba en el auto así se bajó, ay, sí, vaya rápido, me dijo. 그래가지고 공항에 도착했어요. Entonces por eso así pude llegar al aeropuerto. 비행기 출발하기 전 45분 전에 도착했어요. Y llegué 45 minutos antes de que el avión saliera. 여러분들 경찰이 잡으면 울어버려요. Entonces cuando ya el policía los agarre, ustedes solo lloren, ¿bueno? 사람이 진짜 약하더라고요. Y de verdad el humano es muy débil. 여러분 어린 아이가 다른 사람이 아니에요. Entonces así los niños no solo son débiles. 손잡은 저도 그 경찰 앞에 진짜 약하고 어리더라고요. Y yo también así, aunque yo ya he visto nietos, pero yo frente al policía yo era así como débil. 그래 이제 공항에 가서 도착했는데 목사님한테 꾸지람 들을 걸 생각하니까 막 내가 도망가고 싶는 거라 또. Y yo cuando llegaba al aeropuerto así yo pensaba, el pastor así como me va a exhortar, y por eso así tenía mucha preocupación. 김 목사는 정신이 썩어 빠져서 막 이 소리가 들리니까 Yo pensaba de que el pastor me iba a decir, Pastor Kim, su mentalidad está mal. 생각 안 했어요. Entonces por eso es mi pensamiento. 그래 이제 가서 딱 내리자마자 딱 이제 짐을 채워 들어가니까 Por eso así yo me bajé y apenas llegué yo alisté mis cosas. 목사님하고 제 얼굴을 딱 마주쳤어요. Y apenas así yo miré al pastor. 목사님 뭐라고 하는지 압니까? ¿Y sabe el pastor qué me dijo? 웃으시면서 Él así sonrió. 자네 참 수고했다. Él me dijo, ay hermano, de verdad se ha esforzado mucho, así me dijo. 제가 제사함 받을 때보다 더 기쁘더라고요. Estaba mucho más feliz que cuando había recibido el perdón del pecado. 너 빨리 가! 할 줄 알았는데 Yo pensé que él me iba a decir, vete rápido así. 웃으면서 자네 참 수고했다. Pero él así sonrió y me dijo, ah, hermano, muy bien, así ha hecho. 빨리 가서 표 끊어가지고 와. Vaya rápido y haga el check-in. 그래 빨리 가서 표를 끊어갖고 오니까 Y por eso así yo fui y hice todo el trámite. 거기에 목사님을 배웅하러 공항에 나온 한 20여 명이 장로님들이 계시는데 Y ahí más o menos habían como unas 20 personas que estaban esperando para despedir al pastor en el 그 aeropuerto. 앞에서 목사님 뭐라고 이야기하시나 Y 합니까? frente a ellos así el pastor, ¿saben qué dijo? 목사는 말씀을 전하고 와야 되는 거라. Al pastor que tenía que predicar así la palabra. 그날 일요일이거든요. Porque ese era un domingo. 내가 말씀을 전하고 오니까 늦은 줄 아시는 거라. Entonces él pensaba, el pastor me había dicho, él tiene que predicar la palabra. Entonces él pensaba de que yo había llegado tarde porque había predicado la palabra. 그런데 거기에 있는 20여 명이 아이고 목사님 수고했습니다. 목사님 수고했습니다. 막 이러는 거 갑자기. Entonces así todas las 20 personas me decían, ay pastor, qué bien, usted predicó la palabra. Ah, sí, pastor, usted llegó tarde. Muy bien, así me decían. 조금 전에 내 얼굴을 보면 눈을 막 이래 갖고 있던 분들이 Y así personas que me estaban mirando así tan mal cuando yo llegué.
웃으면서 저에게 막 그렇게 대해주는 거예요. Pero así cuando yo los miraba a ellos me sonreían, así me trataban. 목사는 말씀을 전하고 오는 거야. Ah, el pastor así predica el evangelio y viene. 저는 그때 말씀 안 전하고 왔거든요. Yo en ese momento yo no prediqué el evangelio. 아직도 목사님들 나 그 고백 안 했어요. Yo todavía no le he contado la verdad al pastor. 그러면서 남미 오면서 제가 얼마나 많이 울었는지 압니까? Pero ustedes saben, así viniendo hasta acá a Sudamérica, cuánto yo lloré en ese momento. 진짜 사람 약하더라고요. Ah, de verdad el humano es muy débil. 여러분 사람 이거 믿을 거 못 돼요. De verdad el humano no es para creer. 여러분 내 안에서 올라오는 생각 다 틀리더라고. 목사님 마음하고 만나 보니까. De verdad, así cuando mi corazón se encontraba con el corazón del pastor, todo así era derrumbado. 여러분 우리가 앉아서 생각하고 있는 이 마음, Ese corazón que nosotros tenemos y pensamos, 내가 옳다고 하는 이 생각, ese pensamiento de que yo tengo la razón, 내가 맞다고 하는 이 추측, así está el sentido de que yo tengo la razón. 하나님의 마음 앞에 내놓고 보면 Cuando estamos delante de Dios, 다 거짓되고 악한 것 뿐이에요. todo era mentira, todo era maldad delante de Dios. 여러분 그 노아 홍수 때에 Cuando estaba en la época de Noé, 왜 땅이 번성하고 아름답고 좋고 장부가 되고 용사가 나고 유명했는데 다 버림을 당했죠? ¿por qué la tierra, si estaba siendo fructificada, multiplicada, si estaba llena de gigantes y valientes, por qué sucedió así ese diluvio? 그들은 자기를 믿었어요. Porque ellos creían en sí mismos, 그들은 자기를 신뢰했어요. porque ellos estaban aceptándose a sí mismos 그들은 그들의 생각을 믿었단 y 말입니다. ellos creían en sus pensamientos. 그래서 그들은 멸망을 당하고 Entonces por eso ellos recibieron esta muerte, 그래서 그들은 지옥을 가더라고요. por eso ellos tuvieron que ir al infierno. 여러분 그들이 가늠하고 살해하고 도둑해서 지옥 간 게 아니고 Y no es que ellos fueron al infierno porque robaron, porque mataron, adulteraron, 정말 자기 생각을 따라갔단 말입니다. sino que ellos siguieron su propio pensamiento. 여러분 자기를 믿었단 말입니다. O sea, creyeron en ellos mismos. 여러분 어떤 아버지하고 아들하고 사막을 여행을 갔어요. Estaba un hijo y un padre que estaban viajando por el desierto. 그런데 어느 날 아버지가 길을 잃어버렸습니다. Pero entonces ellos se perdieron en el desierto. 여러분 길을 잃으니까 이 아들이 아버지를 따라가면서 Y perdiéndose en el desierto, como este hijo estaba siguiendo a su padre, 아버지에게 계속 아버지 우리는 이제 죽었어요. el que le decía, Padre, nosotros ya hemos muerto. 이제 우리는 여기 가다가 다 죽잖아요. Padre, nosotros acá vamos a morir porque hemos 아버지 우리 다 perdido. 망했어요. Padre, nosotros ya hemos fracasado. 아버지 우리가 길 잃은지 지금 며칠이 됐는데 왜 길을 못 찾죠? Ay, nosotros ya hemos perdido varios días el camino. ¿Por qué no hemos podido encontrar el verdadero camino? 아버지는 아들에게 이야기를 합니다. Entonces el padre le comenta a su hijo, 길을 안 잃었다. no, nosotros no hemos perdido el camino. 내가 이 길을 사막을 참 많이 다녔다. Yo he caminado, yo he venido muchas veces por este desierto 그렇지만 조금만 우리는 동으로 가고 있어. y nosotros estamos yendo bien. 이 동으로 가고 있는데 정말 조금 있으면 민가가 나올 거야. Y si nosotros seguimos por este camino va a salir una pequeña aldea. 아버지 물도 떨어졌고 이제 배도 고픈데 언제 민가가 나와요? Ah, Padre, ya se ha acabado el agua, yo tengo hambre también. ¿Cuándo va a salir esa aldea? 길이 없잖아요. No hay el camino. 자 민가가 가까우면 연기가 나야 돼. 연기도 안 나잖아요. Entonces, cuando haya una aldea debe de haber como humo o algo así que diga, pero no hay nada. 여러분 이 아들은 아버지 마음을 못 받아들이는 겁니다. Este hijo no podía aceptar esa voz de su padre. 정말 자기 생각을 믿고 자기가 본 형편을 받아들이는 겁니다. Entonces solo aceptaba así esa situación, aceptaba su pensamiento. 아버지는 그때마다 아니야. En ese momento el padre que le decía, no, no es así. 이제 우리가 조금만 더 가면 우리가 민가에 가서 좀 쉴 거야. Si nosotros seguimos un poco más, vamos a poder llegar a la aldea, vamos 우리가 a 물도 descansar 마실 allá, 거고. vamos a tomar agua, 그 민가에 잠도 잘 거고. también vamos a dormir ahí, 우리 민가에 가서 그동안 고생하고 우리가 지금 모욕도 할 거고. y también vamos a bañarnos. 아버지, 저 무덤 보여요. Ay, padre, mire, ahí hay una tumba. 저 무덤이 있는데 우리도 이제 죽어요. Ahí hay una tumba, nosotros también vamos a morir. 아버지가 또 아들에게 입을 엽니다. Y el padre otra vez le dice a su hijo, 무덤이 있다는 것은 hay una tumba, ¿eso qué significa? 이 민가가 가깝기 때문에 무덤이 있는 Que 거야. porque hay una aldea cerca, por eso hay una tumba. 여러분 민가가 없다면 여기 가다가 사람이 죽어도 누가 그 무덤을 해주겠니? Porque si no hay una aldea, no hay personas, ¿quién puede enterrar a ese muerto? 아들아 생각 좀 해봐. Hijo, piensa. 아들이 그 이야기를 들으면서 아 자기 생각하고 아버지 생각이 다르구나 하는 걸 느낀 거야. En ese momento este hijo, mientras se dio cuenta, escuchó lo que dijo su padre. Ah, mi pensamiento es distinto al de mi padre.
여러분 아들하고 아버지가 이 마음이 다른 이유가 있어요. Entonces había una razón por la que el hijo y el padre tenían un corazón diferente. 아버지는 그 사막의 길을 정확하게 알고 있기 때문에 Porque este padre conocía exactamente el camino en el desierto. 아버지 마음에는 어떤 문제가 있어도 그 소망이 Y 있는데 por eso en el corazón del padre, por más de que hayan problemas, él tenía la esperanza. 아들의 마음에는 소망이 없는 거예요. Pero en el corazón del hijo él no tenía la esperanza. 여러분 참 불쌍하더라고요. De verdad daba mucha lástima. 우리가 종종 그 아버지와 아들 것처럼 우리가 진짜 그렇게 아들처럼 산다는 겁니다. Así también varias veces nosotros vivimos como este hijo. 우리는 조그만 문제를 보면 참 어렵다. Nosotros cuando vemos así un poco los problemas, ay, qué difícil. 야 이랬는데 하나님 나를 돕지 않을 거야. Ay, si yo vivo así, Dios no me va a ayudar. 야 이랬는데 주님이 나를 떠났을 거야. Ay, seguro Dios se va a alejar de mí. 늘 우리가 우리 생각을 받아들이고 우리 형편을 받아들이고 살더라는 것입니다. Así muchas veces nosotros nos alejamos, por eso creemos en nuestro pensamiento. 여러분 아들이 왜 정말 어려워합니까? Entonces, el hijo, ¿por qué tenía dificultad? 지금 아들의 문제는 뭡니까? ¿Cuál era el verdadero problema del hijo? 아버지의 마음에는 소망이 있는데 Dentro del corazón del padre había la 아버지의 esperanza. 마음에는 길이 있는데 Dentro del corazón del padre había el camino. 아들의 마음에 그 아버지의 마음이 전달이 되어지지 않으니까 Pero como ese corazón del hijo no podía recibir el corazón del padre, 그는 문제가 되어지더라는 para 것입니다. él sí era un problema. 여러분 왜 노아 홍수 시대 때에 Entonces, ¿por qué en la época de Noé? 왜 많은 사람들이 방주에 들어가지 않습니까? Porque muchas personas no pudieron entrar al arca. 여러분 그들은 자기를 믿고 있기 때문에 그렇습니다. Porque ellos creían en sí mismos. 여러분 진짜 우리를 믿는 이것이 Entonces, eso de creer en nosotros mismos, 정말 악해요. de verdad es muy malo. 창세기 계속 이야기하는 것처럼 Así como seguíamos hablando en Génesis, 여러분 하나님은 정령 죽으라고 이야기했고 Dios había dicho de que iba a morir, 여러분 뱀은 죽지 않으라고 pero 이야기했습니다. la serpiente dijo, no, no morirás. 여러분 인간들이 그때부터 자기 생각을 따라가기 Desde ese 시작했고 momento los hombres empezaron a seguir su propio 여러분 pensamiento. 하나님의 말씀을 받아들이지 않더라는 Y 것입니다. desde ese momento no aceptaron más la palabra de Dios. 여러분 요한복음 1장에는 어떻게 말씀하고 En 계십니까? San Juan 1, Dios, ¿qué está diciendo? 여러분 하나님이 천지를 창조할 때도 말씀으로 창조하셨고 Dios cuando creó el mundo, Él lo hizo con la palabra. 하나님이 천지 창조를 마치실 때 말씀으로 마치셨습니다. Y Él cuando terminó este mundo también lo terminó con la 여러분 palabra. 사람의 인간을 만들 때도 Y cuando Dios creó al 하나님 humano 말씀으로 también, 인간을 창조하시고 Dios creó al humano de la palabra. 여러분 정말 하나님이 일을 마치실 때 말씀으로 Y 마치셨습니다. cuando Dios terminó la obra, también Él lo hizo por la palabra. 여러분 그 말씀을 우리가 들어야 Entonces 되는데 nosotros tenemos que escuchar esta palabra, 사람들은 말씀을 믿지 않더라고요. pero las personas no creían en esta 여전히 palabra. 생각과 형편을 따라 우리가 받아들이려고 하는 거예요. Las personas solo quieren aceptar la situación, el 여러분 pensamiento. 성경 66권에서 En los 366 libros de la 여러분 Biblia, 인간이 저주를 받고 인간이 멸망을 받는 것은 y cuando aparece que el hombre recibe la maldición, recibe el problema, la 정말 dificultad, 도둑질을 하거나 no es porque roba, 여러분 정말 간음을 했거나 no es porque haya 여러분 adulterado, 정말 살인을 해서가 아니라 no es porque haya matado a alguien, 하나님의 말씀을 거부하고 sino que es porque ha menospreciado la palabra de Dios, 하나님의 말씀을 불신했기 때문에 es porque ha echado de menos la palabra de Dios. 그들은 다 하나같이 썰어버림을 당하더라는 Entonces 것입니다. por eso todos ellos eran desaparecidos por 여러분 Dios. 자기 생각을 따른 것이 얼마나 악한 것인지 여러분 성경은 말씀해주고 Entonces 있습니다. la Biblia nos está contando que creer en su propio pensamiento es algo muy malvado. 여러분 하나님의 말씀을 따라 역사하시고 Porque Dios trabaja por su palabra, 여러분 마귀와 사탄은 우리의 생각을 따라서 역사를 합니다. pero Satanás trabaja por nuestro pensamiento. 여러분 그 생각은 누굽니까? Pero ese pensamiento, ¿quién es? 그 생각은 사탄이 넣어주는 정말 생각입니다. Ese pensamiento es un pensamiento que Satanás mete en el corazón. 여러분 그런데 사람들은 자꾸 자기 생각을 믿어요. Pero las personas así creen en su pensamiento. 생각을 받아들이는 사람 말씀을 받아들이지 않더라는 Y muchas 것입니다. personas que aceptan su pensamiento no aceptan la palabra de Dios. 여러분 그래서 다 망해요. Entonces por eso todos fracasan. 여러분 믿음은 무엇인 줄 압니까? ¿Saben qué es la fe? 여러분 믿음은 우리가 무엇을 해야 되는 게 아니고 La fe no es que yo tengo que hacer algo, 여러분 믿음은 sino que la fe 내 잘하는 걸 믿어서도 안 되고 no es que porque yo tengo que hacer algo así creer en eso que yo 내 hago 훌륭한 bien. 걸 믿어서도 No 아닙니다. es de creer así en lo que yo soy sobresaliente, 여러분 하나님을 믿는 사람은 sino que el que cree en Dios, 우리가 한 일이 있습니다. 우리가 한 일. hay algo, un acto que Él ha hecho por nosotros. 여러분 하나님을 떠나서 한 일이 뭐죠? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? 착한 일입니까? 선한 일입니까? Hacia como obras buenas, actos buenos.
또 이야기를 하셔야죠. Entonces así tienen que comentarme. 여러분, 하나님을 떠나서 인간이 한 일이 뭐죠? ¿Qué es lo que el humano ha hecho cuando se alejó de Dios? 뭡니까? ¿Qué es? 하나님의 말씀을 죄 지은 것밖에 없잖아요. Está solo pecó, ¿verdad? El humano. 뭐 그래 어렵게 생각하십니까? ¿Por qué piensan tan complicadamente? 여러분 다 착하게 살았어요? ¿Ustedes todos han vivido como buenas personas? 다 우리가 하나님을 죄 지은 것밖에 없어요. Nosotros así todos hemos pecado. 여러분 그러면 여러분 하나님을 믿는 건 나는 죄를 지었구나 하고 여러분 그 죄를 인정해야 돼요. Entonces ustedes tienen que reconocer ese pecado que han hecho. 그것이 하나님을 믿는 겁니다. Eso es creer en Dios. 아멘 해봐요. Digan amén. 아멘. 여러분들은 죄 사해줬다는 건 또 믿으려고 해요, 그죠? Entonces ustedes quieren creer de que Dios ya ha perdonado sus pecados, ¿verdad? 여러분 환자가 병원에 가서 의사가 진찰해서 당신은 맹장입니다. 당신은 간경합니다. 당신은 루마티스입니다. 그걸 받아들여야 그때 의사한테 치료를 받을 수 있단 말입니다. Entonces así como un enfermo cuando va al hospital y tiene el médico le dice usted está enfermo de esta cosa, de otra cosa, entonces tiene que aceptar esa enfermedad para poder ser curado. 아멘. 여러분 예수님이 죄 씻어주신 것을 믿으려고 하면 내가 죄인이구나 하는 것을 믿어야 해요. Entonces cuando quiere aceptar de que Jesús ha limpiado mi pecado, tiene que aceptar primero, yo soy pecador. 그래요, 안 그래요? ¿Sí o no? 그렇죠? ¿Es así? 예, 그거 절대 믿어야 돼요. Si ustedes tienen que creer en eso. 여러분 믿음은 내가 죄인이 되어지지 않고서는 절대 예수님이 죄 씻어주신 걸 못 믿어요. Porque la fe no se puede creer antes si no se tiene la convicción de que yo soy pecador. 누가 죄 씻어주신 것을 믿습니까? ¿Y quién ha limpiado ese pecado? 죄 안 지은 사람이? ¿La persona que no ha pecado? 선한 사람이? ¿La persona que es buena? 아니요. No, no es eso. 죄인이 Sino el pecador. 죄 씻어주신 것을 믿는 겁니다. El pecador es quien cree que su pecado ha sido limpio. 아멘. 이거 굉장히 중요해요. Esto es algo muy importante. 여러분 요한복음 이 8장이 바로 그렇습니다. En San Juan 8 está hablando sobre eso. 여러분 가늠중에 잡힌 여자는 Entonces la mujer adúltera, 여러분 저희 가늠하다가 현장에 끌려와서 cuando fue arrastrada así en el acto del adulterio, 그는 먼저 자기가 내가 죄인인 것을 정확하게 믿었어요. ella sí creyó exactamente de que era pecadora. 그러니까 자기가 무엇을 할 것이 없는 겁니다. Y por eso se dio cuenta de que ella no tenía nada que 여러분 hacer. 죄인이 하면 무엇을 하겠습니까? Entonces un pecador, ¿qué va a poder hacer? 그런데 서기관과 바리새인들 죄인인데도 Pero los fariseos y los escribas, aunque ellos eran pecadores, 그는 정말 가늠중에 잡힌 여자는 죄인이 아니라고 생각하니까 pero como ellos pensaban, no, yo no soy tan pecador como esta mujer adúltera. 양심의 가책을 받고 예수님 앞에 나와서까지도 다 떠나가는 거라요. Y aún así ellos siendo arrastrados por su conciencia, ellos salieron hasta donde estaba Jesús, pero al final todos se fueron. 얼마나 불쌍합니까? De verdad, ellos dan lástima. 오늘 여기에까지 와서도 여러분 그런 분들이 참 많아요. Hoy así ustedes han venido hasta acá y entre ustedes también hay alguno que piensa así. 정말 가늠중에 잡힌 여자처럼 내가 죄인인 사람은 Así como la mujer adúltera, el que cree yo soy pecador, 절대 떠나갈 수가 없는 거라요. nunca puede alejarse. 여러분 그 죄가 가져다 주는 게 뭡니까? Entonces, ¿qué es así que le traiga el pecado? 여러분 정말 지옥 아닙니까? Eso, lo que le trae el pecado es el 영원한 정말 infierno. 불못에 가서 내가 정말 파멸이 되어지는 것 Lo que le 아닙니까? trae el pecado es caer en el fuego eterno. 여러분 사람들 운전하다가 경찰에 잡히면 Entonces, por eso las personas cuando manejan 왜 사정을 합니까? y por eso cuando son atrapados por la policía, ¿por qué ellos le piden perdón? 그 범칙금을 내고 벌금을 내는 것 때문에 우리는 정말 사정하지 않습니까? Nosotros así por esa deuda, por esa como falla que ellos nos quieren poner, nosotros les pedimos perdón, ¿no? 여러분 우리 속에 죄가 있으면 Cuando en nuestro corazón hay el pecado, 영원한 불못에 우리가 심판을 받아야 때문에 우리가 하나님 앞에 떠날 수가 없는 겁니다. así nosotros tenemos que recibir el juicio, el fuego eterno, entonces por eso no nos podemos alejar de Dios. 그렇구나. Esto es así. 여러분 정말 이제 여러분들 마음에 결정을 해야 돼요. Entonces ustedes en el corazón ya tienen que decidir. 지금까지 내 생각을 믿고 살아왔는데 Entonces hasta ahora han vivido creyendo en su pensamiento.
내가 형편을 보고 살아왔는데 han vivido así creyendo en su situación. 이제 내 생각을 따라 믿을 것인가? Entonces, si van a seguir viviendo creyendo en su 아니면 pensamiento, 내가 예수님의 말씀을 따라 믿을 것인가? o si van a seguir viviendo creyendo en la palabra de Dios, 오늘 이 시간에 여러분 결정을 해야 돼요. hoy ustedes tienen que decidir. 여러분 그런 사람은 Ese tipo de personas, 정말 여러분들이 참으로 회개가 되어져요. entonces ustedes así pueden ver que hace el verdadero arrepentimiento. 정말 회개는 내가 도둑질이 한 것을 회개해야 되는 게 아니고 Entonces el arrepentimiento no viene de lo que yo he robado. 내가 살인하고 간음한 걸 회개해야 되는 게 No, no 아니라 es que yo tengo que hacer el arrepentimiento del asesinato, del adulterio. 정말 내 자신을 믿고 내 생각을 따라온 이것이 정말 악뿐인 것을 돌이키고 회개해야 되는 거예요. Sino que tiene que regresar de ese sí mismo, de ese ser entero de que es todo la maldad, el pecado. 그래서 내 생각을 따라 이 삶이 정말 악하구나. Entonces por eso si sigo mi pensamiento es solo la maldad. 정말 내 형편을 따라 사는 내가 정말 이 악하구나. Y si yo sigo mi propio pensamiento, esto es solo la maldad. 그러면서 이제 이런 나를 온전케 하신 예수님의 말씀으로 내 마음을 옮겨가 버리는 겁니다. Entonces así puede pasar el corazón de sí mismo hacia la palabra de Dios. 여러분이 지금까지 내 생각을 믿었는데 Hasta ahora había creído en mi propio pensamiento, 이제 이 악한 생각을 버려버리고 pero ahora ya puede dejar este pensamiento. 예수님이 너 어렵다 하면 예 하고 어렵습니다로 옮겨가 버려야 돼요. Entonces ya Jesús me dice, tú eres justo, entonces, sí, yo soy justo, y solo tiene que trasladar su corazón. 그 사람이 예수님을 믿는 사람이에요. Ese tipo de persona es el que cree en el Señor. 너 이제 어렵다면 어렵습니다. Si el Señor dice, tú eres justo, entonces es justo. 하고 그 말씀을 내 마음에 받아들이는 거예요. Esa palabra tiene que aceptarla en el corazón. 그 말씀 앞에 내 마음을 옮겨버리는 것이죠. Esa palabra tiene que pasarla a mi corazón. 예수님이 너 제삼 받았다고 하면 예 제삼 받았습니다. Dice el Señor, dice, tú ya recibió el perdón del pecado. Sí, yo ya recibí el perdón del pecado, solo tiene que aceptar. 그 예수님의 편으로 옮겨가는 겁니다. Solo tiene que pasar hacia el lado del Señor. 내가 지금 조금 전까지만 내가 살인을 했다 할지라도 Y yo así hasta hace poco así yo he matado, asesinado. 내가 도둑질을 했다 할지라도 Por más de que yo haya sido robado, 내가 간음을 했다 por 할지라도 más de que yo haya sido adulterado, 내가 나라를 팔아본 매국놈이라 할지라도 así aunque yo sea una mala persona, 예수님이 너 어려워. Señor dice, tú eres limpio. 예수님이 내 죄 사했어. Señor dice, yo limpié tu pecado. 그러면 나 죄 없네 하고 예수님의 말씀대로 옮기는 사람이 예수님을 가장 잘 믿는 사람입니다. Entonces la persona que de verdad cree en Dios es el que cree en la palabra que Dios dice y puede transportar su corazón hacia donde está Dios. 아멘? 아멘? 그래 이 간음 중에 잡힌 여자가 현장에서 잡혀 끌려왔어요. Entonces así esta mujer adúltera fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 예수님께서 여자와 가운데서 예수만 있었습니다. Entonces en el medio solo quedaron Jesús y la mujer. 그래 예수님이 그 여자에게 물었습니다. Por eso Jesús le preguntó a esta mujer, 너를 고소하던 자가 있느냐? ¿dónde están los que te condenaban? 너를 정죄한 자가 있느냐? ¿Ninguno te condenó? 예, 아무도 없나이다. Entonces la mujer le dijo, ninguno, Señor. 예수님 나도 너를 정죄하지 아니하노니. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. 자, 예수님이 이 여자를 정죄했습니까 안 했습니까? Entonces Jesús condenó a esta mujer o no? 아니하노니. No, él no la condenó. 그러면 죄가 있다 말입니까? 없다 Entonces 말입니까? quiere decir de que ella tiene el pecado o no? 없다 이 말이다 말입니다. No, quiere decir no tiene. 너 이제 죄는 끝났어. Ya ahora tu pecado ya ha terminado. 너 돌에 맞아줘야 될 그 간음한 죄 끝났어. Tú tenías que haber muerto apedreada, pero ese 너 juicio 예전에 ya 도둑질한 죄도 terminó. 끝났어. Ya ahora ya no tienes más que ser muerta apedreada. 너 낙태한 죄도 끝났어. Ya ha terminado ese pecado que tú tenías. 모든 죄가 끝이 나버렸습니다. Todo el pecado que ella tenía ya ha terminado. 아멘. 아멘. 저도 그 예수님이 가는 중에 하신 말씀처럼 나에게도 너 다 이뤘다고 말씀하셨습니다. Entonces así también como esta mujer adúltera, así que dice que ya ha perdonado todo el pecado en mi vida, también sucedió lo mismo. 주님 앞에 너무 감사한 Y 거예요. por eso yo estaba muy agradecido delante de Dios. 우리 성경 구절 한 절 보고 마치겠습니다. Vamos a ver una parte de la Biblia para 여러분 terminar. 고린도전서 6장을 펴 주십시오. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6. 고린도전서 6장 1 Corintios capítulo 6, 9절부터 읽겠습니다. desde el versículo 9.
불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음란하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적질이나 탐남하는 Yes. 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 11절 11, versículo 11. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. 이 성경 뭐라고 했습니까? En la Biblia, ¿qué dice? 여러분, 우리가 9절 10절에 우리는 이와 같은 자들이었죠. 우리는 다 죄를 범한 자들이었죠. 그죠? En el versículo 9 y 10, así nosotros éramos como estos tipos de personas, ¿verdad? Todos hemos cometido esos, todos así éramos pecadores. 그래 11절에 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 En el versículo 11, y esto erais algunos, 이제 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 예수님이 우리의 죄를 씻고 거룩하게 하고 어렵다 하심이 되어져 버렸다는 것입니다. dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 다시 말해 나는 죄를 지었는데 Eso quiere decir de que yo he pecado, 그 죄를 예수님이 씻어버렸다는 것입니다. pero este pecado así Dios lo ha lavado. 그럼 나는 죄인입니까 의인입니까? Entonces, ¿yo soy pecador o soy justo? 크게 이야기해봐요. Díganlo fuerte. Uy, 이 천장이 날아가도록 크게 así 이야기해봐요. más fuerte, que este techo se vuele. 예, 의인. Sí, justo. 아멘. 누가 의인을 만들었습니까? ¿Quién ha creado a los justos? 예수님이. Es Jesús. 아멘. 누가 여러분들을 거룩하게 하셨습니까? ¿Quién les hizo a ustedes justos? 예수님이. Jesús. 그래서 우리가 의를 얻은 자가 되었다 했습니다. Entonces, por eso dice que nosotros hemos recibido esta justificación. 나도 하나님 앞에 의를 얻은 자가 되었습니다. Y yo también me he convertido un justo en el Señor. 아멘. 너무 복된 거라요. Por eso era de mucha bendición. 그래 가늠 중에 잡힌 여자도 예수님의 의를 힘입어 Y 버리니까 por eso esta mujer adúltera también ya recibía esta fuerza de la justicia de Jesús. 이제 더 이상 돌에 맞아 죽을 필요도 없고 Por eso ya no tenía más necesidad de ser apedreada. 고소를 당할 필요도 없고 Tampoco ya no tenía más necesidad de ser 정죄를 condenada. 당할 필요도 없고 Ya no tenía más necesidad de sentir como condenación. 하나님 앞에 거룩한 자가 되어져 버렸습니다. Por eso se podía convertir en una persona santa delante de Dios. 나와 여러분들 하나님이 가늠 중에 잡힌 자 똑같이 어렵게 했습니다. Así a ustedes también como a la mujer adúltera, Dios nos hizo a nosotros también justos. 그것을 믿는 것이 예수님을 믿는 것입니다. Y creer en eso es creer en Jesús. 아멘. 마치겠습니다. Vamos a terminar. 기도 한번 드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 참 고맙습니다. Dios, te doy muchas gracias. 간음 중에 잡힌 여자가 예수님을 믿고 어렵게 되어진 것처럼 Porque así como la mujer adúltera creyó en Jesús y recibió la justificación, 우리도 예수님을 믿어서 어렵게 되어졌습니다. así también nosotros hemos recibido y creído en el Señor. 할렐루야 주의 이름을 찬양하고 경배를 드립니다. Y así podemos decir aleluya y dar gracias a Dios por esta salvación. 남은 시간들을 하나님이 축복해 En el 주시옵소서. tiempo que queda, Dios, ayúdanos. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.